नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानी नवा। ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर, चल देखि नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। दक्षिण पूर्व और संलग्न केन्द्रीय पूर्व बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। यह प्रभाव में आसंता 4 दिन दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा हो पारे। वर्षा जोगु ताती कमिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछे। आज अर्थात 10 तारिख उपकूल ओडिशा रे पाग बदली जाइपारे। उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे भी वर्षा हो पारे। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, नयगढ़, कंधमाल, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में घड़घड़ी सह वर्षार संभावना रही। हालुका पवन बही पारे। आज पश्चिम ओडिशार किछि स्थान रे ताती खसी पारे। बाकी सोनपुर, बौद्ध, संबलपुर, टिटिलागढ़ और बलांगीर ताती 40 डिग्री ऊपर रहिबो बोली आशंका करा जाउछे। 11 और 12 तारिख में दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान समेत आउ किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा भी होई पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। रथयात्रा चलिबो 365 स्वतंत्र ट्रेन। चलो देखि नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। रथयात्रा चलिबो 365 स्वतंत्र ट्रेन बड़दाण्ड को जगिबो एआई। पाखई आसुची रथयात्रा, एथिपाई चलचंचल पुरी धाम। यह पर्व में सामिल होगा कहीं देश विदेश लोके पुरी को धाई आसुछन्ते। एथिपाई सरकार उत्तम व्यवस्था करिछन्ते। सूचना मुताबक रथयात्रा रे 365 स्वतंत्र ट्रेन चलिबो। एथिसह रथयात्रा रे 300 रु अधिक डाक्तर नियोजित हेबे। एआई कैमेरा रे सुरक्षा व्यवस्था को तदारख कराजिबो। अंशुघात मुकाबिला पाई मध्य व्यवस्था कराजिबो। सबु सीएचसी पीएचसी अंशुघात पाई एफएससी व्यवस्था कराजिबो। जो स्थान रे एसी नाही सेठी कूलर व्यवस्था कराजिबो। सब गुरुत्वपूर्ण स्थान रे ओआरएस कॉर्नर करा जायछि। मार्केट छकरु सिंहद्वार जाए ओआरएस कॉर्नर करा जायछि। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। सतर्क रुहंतु, पढुछि कोरोना। देशर दिन को दिन काय विस्तार करिबार लागिछि कोरोना भूताणु। बढ़ुछि संक्रमितों संख्या। वर्तमान कोरोना आक्रांतों संख्या 6000 टपी जाइछे। सोमवार सकाळ 10टा सुधा सक्रिय मामला संख्या 6491 रे पहुंची जाइछे। से समय रे गत 24 घंटा मध्य 358 मामला रिपोर्ट आसीचे। हेले आश्वस्तिकर कथा होछि जे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुसार गत 24 घंटा मध्य कौनसी नूतन कोरोना संपर्कित मृत्यु रिपोर्ट आसी नाही। प्रत्येक राज्य उपरे कोविड रो भय घारिछे। सक्रिय मामला विषय कहबाकू गले एही समय केरल रे सर्वाधिक मामला रिपोर्ट करा जाउछे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार एही समय केरल रे सर्वाधिक मामला रहिछे। एक्टिव केस 1975 रे पहुंची जाइछे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय यार मुकाबिला लगी राज्य मानकु उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि और यथेष्ट परिमाणर ऑक्सीजन सिलिंडर गच्छित रखिबाकू मार्गदर्शिका जारी करिसेंते। हाथ सानिटाइज करिबा, काश किंबा छिंक हेले रुमाल बा मास्क व्यवहार करिबा, शरीर असुस्थ हेले भिड़ठू दूरे रहिबाकू मंत्रालय परामर्श दैछे। सेपरि स्वास्थ्य जनित समस्या किंबा असुस्थ अनुभव कले तुरंत विशेषज्ञ परामर्श नेबाकू परामर्श मध्ये दिया जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 500 टंकिया नोट बंद को नहीं आसला बड़ खबर। गत किछि दिन धरी देश में 500 टंकिया नोट खबर जोर धरीचे। किछि लोक विश्वास करती जे सरकार यह निषिद्ध करिपारन्ते, तथापि केंद्र सरकार यह अस्वीकार करिसेंती एवं स्पष्ट करिसेंती जे वर्तमान 500 टंकिया नोट पर निषेध करिबा कोनोसी उद्देश्य नाही। एबे आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एवं केंद्र रे एनडीए सरकार प्रमुख सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू उच्च मूल्यर नोट प्रचलन बाहर करने विषय कहते। जे 500 टंकिया नोट मध्य निषेध करा उचित। नायडू कहते जे देशर दुर्नीति को मूलोत्पाटन करने यह करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। इंडिया टुडे टीवी को एक साक्षात्कार नायडू कहते समस्त उच्च मूल्यर नोट निषिद्ध करा उचित। केवल 100 और 200 टंकिया नोट प्रचलन रहा उचित। से कहते जे केवल छोट नोट व्यवहार कर दुर्नीति को प्रभावशाली भाव में बंद कर। उल्लेखनीय जे नवेम्बर 2016 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार 500 और 1000 टंकार पुराना नोट पर रोक लगाई देथिले। विमुद्रीकरण उद्देश्य कलाधन एवं दुर्नीति विरोध लड़ाई को तीव्र करिवार थिला। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। एही योजना रे आवेदन करंतु मासक मिलिबो 3000 टंका। चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। भारत सरकार देशर कृषक मानक आर्थिक स्तर में सशक्तिकरण करने और समस्त भविष्य को सुरक्षित करने अनेक योजना चलाउछन्ते। मध्य एक गुरुत्वपूर्ण योजना होउछि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस योजना अधीन
ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଯାହା 2019 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା, ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନେ ନିଜ ବୟସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସେ 55ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅଂଶଦାନ କରିବେ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କୃଷକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷକଙ୍କ ନାମରେ 2 ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ କିମ୍ବା ଆୟକର ଦାଖଲ କରୁନଥିବେ। ଆବେଦନକାରୀ EPFO, NPS କିମ୍ବା ESIC ଭଳି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ bandhan.in କିମ୍ବା pmkisan.gv.in କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ନମ୍ବର 1। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ବିକାଶ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଜମ୍ବୁ ମାର୍ଶାଘାଇ କେନାଲ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଲେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ସୃଷ୍ଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ନମ୍ବର 1ରେ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଆର୍ସେଲର ନିତଲ ଶିଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ 150 ଗାଁ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 100ରୁ 150 ଗାଁକୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ଏଥିରେ 9ରୁ 10ଟି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଁର ଉନ୍ନତିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସବୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଜୁଲାଇ 8ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଜୁଲାଇ 8ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ତେବେ ଦଫା 6 ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ୱାର୍କର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସାମିଲ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅକ୍ରୋଶରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଉ। ବୃତ୍ତିଗତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣି ଖାଦାନ ଏବଂ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଶତକଡ଼ା 70% ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବାରବାଟୀକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା T20। ବାରବାଟୀକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି T20 କ୍ରିକେଟ୍। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ୍। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCI ସୋମବାର 2025 ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ BCCI ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 5ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ବନାମ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। PM କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ 2025ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 24, 2025ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ 9.8 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନାମରେ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଜମି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ପେଶାଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଜମିଧାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ
ହୋଇନଥାନ୍ତି। पीएम किसान पोर्टाल www.pmkisan.gov.in रे ओटीपी आधारित ईकेवाईसी किंबा निकटतम साधारण सेवा केन्द्र सीएससी माध्यम बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी करने बाध्यतामूलक कर दी जाइए। पीएम किसान मोबाइल एप्लिकेशन में मुह आधारित ईकेवाईसी उपलब्ध रही। चाषी मानक निज बैंक अकाउंट सह आधार कार्ड लिंक करने को पड़ो। जदि आपणकर इक्विटी सक्षम नहीं तेबे आपण मैंने आगामी किस्ती पाइपर ना। तेणु आपण मैंने निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई निजर ईकेवाईसी डीबीटी इत्यादि सब चेक करनी एवं यही सब कार्य को समाप्त करनी नचेत आपण मैंने आगामी किस्ती पाइपर ना। सारा दिन बछा बछा और गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब रखुद। वीडियो को लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।